अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अफसल यूट्यूब चैनल पर रमज़ हस्ती ट्रांसमिशन की एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, सूफिया कराम ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जिस ज़बान को इस्तेमाल किया वो शायरी की ज़बान है। उन्होंने अपना पैगाम शायरी में पहुंचाया। वो उन्होंने शायरी का इस्तेमाल क्यों किया, उन्होंने नसर से ज़्यादा शायरी में बात क्यों की, नसर में भी की है। बुजुर्गान दीन के यहाँ नसर, बहुत बड़ी बड़ी नसर मौजूद है, लेकिन आम तौर पर जो रिवाज देखा गया वो शायरी का देखा गया। तो उन्होंने शायरी को ही क्यों अपना जरिया इब्लाग समझा और इसको पैगाम रसानी का जरिया समझा, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पैनल में दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ अहमद शेख साहब और ख्वाजा अल्लाह रखा सैयाफ साहब। दोनों पहले दिन से ही इतनी खूबसूरती से हर मौजू को बयान करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले हम ख्वाजा साहब से ये बात पूछते हैं कि सूफिया इकराम ने शायरी को ही क्यों जरिया इब्लाग समझा। जी ख्वाजा साहब, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, इसमें यह है कि हज़रत अल्लामा इकबाल के मज़ार पाक पर आप जाएँ तो कब्र पे एक शेर हदीस पाक लिखी हुई है इशार के साथ ना, इन्न शेर मिनल हिकमा। वाह। बेशक कुछ शेर हिकमत में से होते हैं। वाह। तो सूफिया कराम चूँकि अवामुन्नास से उनकी डीलिंग होती है, तो वो अशार में पंजाबी और उर्दू में यानी कि आसान फहम करके तसव्वुफ़ को पहुँचाने के लिए उन्होंने शायरी को इस्तेमाल किया। सुल्तानुल आरिफीन के कलाम जो हैं ज़बान ज़द आम है, हर महफिल में पढ़े जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उनको नसर में कन्वर्ट किया जाए तो आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल नसर बनती है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आप देखें, अल्लामा इकबाल का आप कलाम देखें कि अगर उसको नसर में पलट कर देखा जाए उसी शेर को, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अकल के लिए। तो इसमें वसअत ज़्यादा मिल जाती है शेरों में और आसानी भी हो जाती है। और फिर ये कि एक एक शेर में आप पूरी एक एक किताब बंद कर सकते हैं। जो बात नसर में आप किताब में कर रहे हैं वो दो मिसरों में हो जाती है। जो बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियां हो गुजरी हैं, उनका जो ज़माना था वो कंपोजिंग का नहीं था, किताबत करनी पड़ती थी, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात थी। बड़े बड़े जो नसर में पढ़े हैं मसवदे, वो अभी तक नहीं छप सके। लेकिन शायरी जो है वो ज़ुबानी जल्दी याद हो जाती थी और अबलाग उसका लोगों तक हो जाता था जो वो कहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शेरों को जो अपनाया और शेर में अपनी बात कहने को आसानी समझा, आवाम के लिए भी और अपने लिए भी आसानी होती है। तो बात जो है जो हम नसर में करते रहे हैं गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में रमज़ी हस्ती के उन्वान से, उनको शेरों में कैसे डाला जा सकता है वो हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी जनाब, बिल्कुल। मान गए उस यकता की यकताई को। वाह। मान गए उस यकताई को, उस यकता की यकताई को, देख लिया हर चेहरे में हर जाई को। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मान गए उस यकता की यकताई को, देख लिया हर चेहरे में हर जाई को। वाह। और तेरे इश्क में ऐसे बेतौकीर हुए, तेरे इश्क में ऐसे बेतौकीर हुए, अब एजाज समझते हैं रुसवाई को। क्या बात है, बहुत अच्छे। मान गए उस यकता की यकताई को, देख लिया हर चेहरे में हर जाई को। वाह। और हर चेहरे को अपना चेहरा जो समझे, हर चेहरे को अपना चेहरा जो समझे, दुनिया क्या समझाए उस सौदाई को। क्या बात है। मान गए उस यकता की यकताई को, अच्छा। और देख लिया हर चेहरे में हर जाई को। और खाने दिल में दिलबर को मदऊ करके, खाने दिल में दिलबर को मदऊ करके बज़म बना लेते हैं हम तन्हाई को। क्या बात है। देख लिया हर चेहरे में हर जाई को। और हम तो भूल के हजरत यूसुफ का किस्सा, हम तो भूल के हजरत यूसुफ का किस्सा ख्वाब सुना देते हैं अपने भाई को। देख लिया हर चेहरे में हर जाई को। अच्छा मौजू है। और हद से बढ़कर पहले मीठा खाते हो, हद से बढ़कर पहले मीठा खाते हो, बाद में गालियां देते हो हलवाई को। वाह। मान गए उस यकता की यकताई को, बहुत अच्छा। देख लिया हर चेहरे में हर जाई को। और सूरज से बेसूद है ऐसा याराना, सूरज से बेसूद है ऐसा याराना, आग लगा देता है जो बिनाई को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। सूरज से बेसूद है ऐसा याराना, आग लगा देता है जो बिनाई को। क्या बात है। मान गए उस यकता की यकताई को, देख लिया हर चेहरे में हर जाई को। और सुख में तो हर कोई सुनता रहता है, सुख में तो हर कोई सुनता रहता है, आशिक दुख में सुनते हैं शहनाई को। मान गए उस यकता की यकताई को, सुख में तो हर कोई सुनता रहता है, आशिक दुख में सुनते हैं शहनाई को। और पहले खुद को बदलो तुम सयाफ मियाँ, पहले खुद को बदलो तुम सयाफ मियाँ, फिर जाकर समझाना बात खुदाई को।
ہاں بہت اچھے. پہلے خود کو بدلو تم سیاف میاں، واہ پھر جا کر سمجھانا بات خدائی کو، دیکھ لیا ہر چہرے میں ہر جائی کو. واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. آپ نے اس موضوع کو بھی بہت خوبصورتی سے اشعار کے کالم میں ڈالا، بہت خوب. جی آپ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں کہ بزرگان دین نے شاعری کو ہی کیوں اپنا ذریعہ ابلاغ بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ساری زبانوں کی شاعری جو ہے اس میں تقریباً سبھی شعراء نے، خاص طور پر کلاسیکی شعراء نے، تصوف کے موضوعات کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے. واہ اور کلاسیکل شاعروں میں تو شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جن کے ہاں، بلکہ مجھے نہیں لگتا کہ جتنا مرضی کوئی تصوف سے لا تعلق شخص بھی ہو، اس کے ہاں بھی صوفیانہ موضوع کہیں نہ کہیں لکھنوی شعراء کے ہاں ان کے ملتے ہیں. لکھنوی شاعروں کے ہاں بھی ملتا ہے. یہ صوفیانہ موضوعات دراصل انسان کی وہ ایک جو خلقت کی جو نمائندگی ہے نا، ہاں وہ کرتے ہیں. واہ. لوکائی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہوں. لوکائی کو یہ اس طرح سے ایسے ٹچ کرتے ہیں کہ سیدھا دل پر اثر انداز ہوتے ہیں. واہ اور موضوعات عام طور پر سارے یعنی جو صوفیاء کے ہاں ملتے ہیں، دنیا کی بے ثباتی کا موضوع شعراء کے ہاں ملتا ہے. واہ کائنات کے آغاز کے حوالے سے موضوعات ملتے ہیں، کیسے دنیا بنی، انسان دنیا میں کیوں آیا، اور فنا کے موضوع کو جو بھی آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے. واہ اس زندگی کی، عارضی زندگی کی بے وقتی کو اپنی شاعری میں بیان کرنا. واہ اور پھر عشق کے موضوع کو تو اس خوبصورت طریقے سے، اتنے زبردست طریقے سے شعراء نے بیان کیا ہے. بے شک وہ مجاز کا عشق ہو یا وہ حقیقت کا عشق ہو، واہ دونوں موضوعات کو شعراء نے بڑا بیان کیا. واہ اور وہ شعراء کا ایک بڑا مرغوب موضوع جو ہے وہ وحدت وجود بھی ہے اور وحدت شہود کا موضوع بھی ہے. واہ اپنے اپنے انداز سے ان موضوعات کو بھی شعراء نے اپنی شاعری میں، جو اپنی ذات میں صوفی نہیں ہیں، انہوں نے بھی جبر و قدر کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے. اسی طرح سے شعراء نے انسان کے حوالے سے اور جو دیگر موضوعات ہیں جتنے بھی، کہ عظمت آدم کو تصوف کا بنیادی موضوع بنایا گیا کہ انسان کی عظمت جو ہے، یہ صوفیاء کا ایک بڑا مرغوب موضوع ہے کہ انسان کی عظمت کو اگر آپ پیش نظر نہیں رکھتے تو آپ کسی طرح سے بھی کوئی تصوف کی جو ہے نا اس کا راستہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. واہ اسی طرح سے صوفیاء نے جو دیگر یعنی موضوعات اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں، ان میں یہاں سے دنیا سے جب آدمی چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو عوام میں کس طریقے سے بقایا رکھ سکتا ہے، اس کو دوام دے سکتا ہے. بلکہ صوفیاء کے ہاں اور ویسے بھی عمومی طور پر یہ ایک بات اظہر من الشمس ہے کہ زندگی اصل میں دنیا سے بظاہر آپ کے جانے کے بعد آپ کی شروع ہوتی ہے. واہ یہ آپ کی زندگی کے سارے نٹ شیل جو ہے نا وہ آپ کے اس بات پر ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کتنی دیر آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، کتنی دیر آپ دنیا میں رہتے ہیں اور کتنی دیر آپ اچھے انداز سے، یعنی اسی طرح سے بے شمار موضوعات ہیں، ساری زبانوں میں ہیں. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ سارے شاعر جو اپنے صوفیانہ موضوعات کو بیان کرتے ہیں، ان کے تصوف کے موضوعات میں وہ بات نہیں ہو سکتی جو ایک صوفی جو اپنی واردات کو اپنے شاعری کے ذریعے بیان کرتا ہے وہ اس کے اندر ہو سکتی ہے. واہ ایک بندہ، ایک شخص ہے، وہ اپنی دل کی کیفیت کو، اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو بیان کر رہا ہے،
اور ایک شعری خواہ مواد کے طور پر استعمال کر رہا ہے، واہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ واہ لہٰذا میں چونکہ پنجاب کا وسنیک ہوں، میں اس بات پر میں اس احساس تفاخر سے میرا سر بلند ہے کہ پنجابی کے صوفیاء جو ہے ان کے ہاں جو صوفی عارفانہ شاعری کی اتنی طویل فہرست ہے، اتنی بڑا ذخیرہ ہے کہ شاید ہی دنیا میں اس کی کوئی مثال مل سکے. واہ اور ایسے ایسے اپنی ذات میں صوفی ہیں، اپنی واردات کو قلم بند کیا ہے، اور لوگوں پر جب وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں تو ادھر دل سے نکلتے ہیں، ادھر دل پر جا کے لگتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی عارفانہ شاعری بہت مقبول ہوتی. اور آپ عارفانہ شاعری کا اعجاز یہ دیکھیں، عارفانہ شاعری جو ہے وہ زبان کسی زبان میں ہے، اور جو آڈینس ہے وہ کسی اور زبان کی ہے. واہ بے بارہا دیکھا گیا ہے کہ وہ بظاہر اس زبان کو نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ اسے لطف اٹھا رہے، واہ اور اس پہ یعنی ایسے رسپانس دے رہے ہیں جیسے وہ بہت سمجھ رہے ہیں. واہ تو یہ عارفانہ شاعری در حقیقت شاعری کی ایک بہت وہ اعلیٰ قسم ہے جس نے شاعری کی آبرو رکھی ہے. واہ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید شاعری کی آبرو ہی وہ نہ ہوتی جو کہ آج ہے. منظور الکونین صاحب کہا کرتے تھے کہ جو عارفانہ کلام کی دھنیں ہیں انہوں نے موسیقی کی اور ان راگوں کی آبرو رکھ لی، کہ جیسے یہ سیف الملوک اگر پہاڑی سے منسوب ہو گئی تو وہ پہاڑی راگ کی آبرو اس سیف الملوک کی وجہ سے ہو گئی. وہ اس بارے میں یہ کہا کرتے تھے. یہ جو 7 شریف والے اپنا قلندر بادشاہ، ان کی جو وہ ہے دمال، اس پر جو وہ اس کا ردم ایسا ہے، اس کی گائکی ایسی ہے کہ وہ نہ کوئی سمجھتا ہو اس بات کو کہ یہ کیا ہو رہی ہے، لیکن وہ دمال ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ عرفا کا جو کلام ہے اس کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، واہ اور پھر اس کو پرفارم کرنے والے بھی امر ہو جاتے ہیں. آپ واہ. مثال کے طور پر میں عرض کروں، ایک اس کی بہت بڑی مثال خالد صاحب آپ کی دیکھیں، ہمارے پنجاب کا ایک بہت بڑا گائک ہے حامد علی بیلا. وہ شاہ حسین کو وہ فناف شاہ حسین ہے. اس نے اپنی زندگی میں میرے تو ساتھ بڑا اس کا رابطہ رہا ہے، وہ میرے پاس بہت آتے جاتے رہے. جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہاسٹل میں بہت آتے تھے. وہ جس طرح سے اس کی زندگی بدلی، شاہ صاحب کی ایک کافی ہے جی، وہ کافی تو ہے اور طرح سے، اور بیلے نے اس کو اپنے انداز سے ایسے گا دیا ہے کہ وہ یعنی وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کی کافی نہیں. اب دیکھیں نا، شاہ صاحب کی کافی ہے، درد وچھوڑے دا حال نی میں کنو آکھاں، یہ ہے اصل کافی. درد وچھوڑے دا حال نی میں کنو آکھاں، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہیں دا بالن بال نی میں کنو آکھاں. واہ یہ اصل کافی. واہ بیلے کے دن میں کیا آئی، اس نے اس کو مائے نہیں میں کنو آنکھوں کے ساتھ ایسے کمپوز کر دیا کہ وہ ایسے لگتے ہیں جیسے یہ اسی لیے شاہ صاحب نے لکھی ایسے لکھی ہے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ طائب صاحب کہنے لگے کہ اے نا بیلے تے شاہ حسین دا فیض ہے. واہ یعنی دیکھو، تو یہ عارفانہ شاعری بڑی جو ہے نا، اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. وہ آپ کا ایک عارفانہ کلام بھی ہے نا، وہ بھی آپ سنائیں اب. اچھا، وہ ایک وہ ایسی پنجابی کے 5-7 شعر ہے. کوڈی دی اوقات نہیں تیری، آہا بہت اچھا ہے. کوڈی دی اوقات نہیں تیری، واہ ایویں لائی ہے میری واہ 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 کوڈی دی اوقات نہیں تیری، واہ ایویں لائی ہے میری واہ سبنا وانگو تو بھی ایک دن، سبنا وانگو تو بھی تو بھی ایک دن ہو جانا مٹی دی ٹیری. سبنا وانگو تو بھی ایک دن ہو جانا مٹی ہو جانا مٹی دی ٹیری. آہا اور
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚੱਲਿਆ ਆਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਹ 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 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਗੈਰ ਦੇ ਬਾਗੇ ਦੇ ਮੇਵੇ ਤੋਂ ਆਹਾ ਗੈਰ ਦੇ ਬਾਗੇ ਦੇ ਮੇਵੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਬੇਰੀ। ਆਹਾ क्या बात है ਗੈਰ ਦੇ ਬਾਗੇ ਦੇ ਮੇਵੇ ਤੋਂ चंगी ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਬੇਰੀ। आहा ਤਾਂਗਾ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ आहा ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ। आहा वाह 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 ਤਾਂਗਾ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ लंघ जाती ਲੰਘ है ਜਾਂਦੀ ਏ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਦ ਮੁੱਕੇਗੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ। आहा मेरे ਰੱਬਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ आहा ਕਦ ਮੁੱਕੇਗੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ। ਔਰ ਬਖਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਮੰਗਤਾ आहा ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ आल दा ਆਲ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਰਿਆਜ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ। आहा ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਰਿਆਜ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ। आहा ਕੋਡੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ आहा ਐਵੇਂ ਲਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ। बहुत खूब आपने नस्र व नज़्म में इतनी खूबसूरती से इस मौजू को बयान किया और उम्मीद है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इससे बहुत महसूस हुए हैं। जी इमरान आज कौन सा सूफियाना कलाम आज पेश कर रहे हैं आप? सैफ मुल्क की चंद जी ज़रूर पेश करें। हाँ फजल तेरे नाल आहा लोहे तर दे फटियां दे संग रल के कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद चंगियां दे संग रल के ते जीना इश्क नमाज़ां पढ़ियां ओ कदे ना मरदे शक होवे ते वेख ले जाके कबरां ते दीवे बल दे शक होवे ते वेख ले जाके कबरां ते दीवे बल दे ते अमला वाले लंग लंग जांदे ते गाफिल गोते खांदे ओ डुबन न देन मुहम्मद बख्शा हो कामिल पीर जिना दे डुबन न देन मुहम्मद बख्शा हो कामिल पीर जिना दे। ते मियाँ साहब की फरमाते ने जेड़ियां गुड्डियां हाँ ओ जेड़ियां गुड्डियां आपे उड्डियां
چڑھن اونچائیاں اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آ پہ اڈائیاں اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آ پہ اڈائیاں تے بہت ہی خوشی غمی برابر اے تحقیق پچھانی رک جا سک جاندے او رخ محمد جتھے بہتا پانی تے بہتی خوشی غمی برابر او بہت ہی خوشی غمی برابر اے تحقیق پچھانی سک جاندے او رخ محمد جتھے بہتا پانی سک جاندے او رخ محمد جتھے بہتا پانی بہت خوب بہت خوب جی ناظرین، یہ میاں صاحب کا کلام ایسا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ شاعری کی تاریخ میں واحد ایسا کلام ہے صوفیانہ شاعری کی تاریخ میں اور پنجابی میں کہ جس کا پہلا مصرع دعویٰ ہے اور دوسرا مصرع دلیل ہے. یہ مثال اور کہیں نہیں ملتی. اور اس کلام کی کیا کیا بات کی جائے. سفنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچڑنا جاواں. اور داغ کی بات ہو تو داغ کہتا ہے جیسے بھی صوفیانہ شاعری کی بات ہو رہی تھی تو یہ اس موضوع سے داغ بھی نہیں بچ سکا کہ مجھ گناہگار کو جو بخش دیا، مجھ گناہگار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تو نے، مجھ گناہگار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تو نے. داغ کو کون دینے والا تھا، داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.